Kapifasian sraldom ningaran Tuhan toko Yesus Kristus. Ohiga ko tamon toko gima baro toko hogot titi soko vedino gima kofasian no kinoringan. Sebelum toko kurongo ditudukan itadaw biano. Engin no kumagasa di toko soko veay. Si sraldom no gama minta dua. Tumuku o minta dua toko. Terima kasih ako sa Panginoon Tuhan. Gima baro ako'y hogot titi gima isamod kofasian no itaso engkod. Tuhan, hugot iti ingin ako'y marajal tulukan ang tansi ikaw. Biar no ikaw ako'y boros dahay, supaya malay habal konfusian itorongaw dahay. Iti ka dapat mangonsug dahay, dat misasungkod sumurot si sraldom di kendazahan ni ngaran no. Si sraldom, di ngaran ito na Yesus Kristus, minta doa ako'y. Amen. Otong peso ko via imatan ito ko si kitab 2 Korintus pasal 7 ayat keso sampai sit kohopod. Jadi ti boros daw. Mengimuhun manan salamat po i Paulus. Itino diti kentoluku rumikot diko ong varo pidadahavaan suvaiko atag ong duvo tolu osasi. Manjadi sid ongolun dinokotimbaru dosada sid sokoviay imbuliton kuno vago memorosi borosku di kenduvoku maganda hadiridot. Ong korikot okuno vagu, amo okuno timbangon. Ponsizan kuno itnuno no po. Emo togi diko dot I Kristus no o mamakay dohon, kumiboros diko. Iti amo okugui. Gam ko, kopinyo imbulayo sido di kuasa daw. Okugui yo sido ong ikinapatazan daw sit kazu do sangkap. Topotong biano, napasino yosido antad sit kuasa do kinoringan. Yokoy diti nga okugui gima yosido. Topot apasi toko sidaw di kuasa do kinoringan. Purisa ono di konduri diko do kakal ko poka mangasip ko amo. Timay no diko it konduri diko tu horotizan diko ino dot pentoron po I Kristus diko ko amo no. Tuong amuno, porosuma ikaw dino. Topot, aharapoko dot eldaano diko, ong yokoy dot okon ko porosuma. Minsan ko retan dot ulun, oku diti asor tantu-tantu, ngamin tada oku sid kinoringan, supaya amu kalandu sid karaatan. Okon ko mokiguna oku, inoy nga engin oku dot abanal ko. Amu oku sumaap di katatapan, baik ko posurut di katatapan o edaanku. Sabab ino, otomonoku dot orukung oku, topot ong ikaw akansang. Inono ot indomoonku sid kinoringan. Yosido o pemumuy diko sid raldan dot atag. Iti kavi diti, noko surat kuno kavi sid kirimanku sid ikaw, supaya ong korikot okuno, amuno, apagon oku, mga hatul diko. Tu ikuasa dinitahak di Tuhan sidohon, okon ko kohuzasan do piumpugan. Inoy nga sid kotoruntudan do piumpugan. Otong peso ko viay, sabtema dito ko minggu biano, inono, Mio sungkod sumurut si sraldom di Kristus. Surat 2 Korintus iti sinurat ti Rasul Paulus kumado piumpugan si Korintus. Bahagi ko papuhondom si Dioti tantang do kerasulan di Paulus it abanal. I Rasul Paulus sumasi yosido dot kuran ivaza di Kristus mozo-vozo daw si sraldom do pelayanan daw. I Rasul Paulus banal ko opihot menekan di koposizan datongol dun dikasip si tubangon do kinoringan. I Rasul Paulus opihot si sraldom do gama tata tertib disiplin sraldom do pelayanan. Bahagi ko mangatag mga bimbing o mga bentuk di jati do koposizan itongol dun dikasip. Itongol dun dikasip perlu dot saling no misusungkod si sraldom do samo do Kristus. Ulun dikasip perlu varo sikap dit obozigi kisamod o menunda dit sandad daw dor diniba.
Si seralem na pemasan di toko Alkitab yogot diri kabarajal toko dokuran supaya itoko diti kadapat na misusungkod si seralem di Kristus. Ikeso menegur si seralem do samod it otopot. Hiza ipalus engin dot maganda di piumpugan do Korintus untuk dikentolu ipalus at tagas yusido amo yusido engin bokompromi si seralem do karaatan. Ipalus dino uripon do kinuringan dit at tagas si sionggo engin yusido dot menentang menegur sukovay hal-hal it amo avantang si tuguvangon do kinuringan iginama di piumpugan. Engin ipalus do manak do tindakan disiplin tata tertib si seralem do sudut pandang do rohani mungkin akan merehatkan di tengah pemimpin antasi pelayanan di tengah jemaat supaya amu jumari do batu sandungan kumak di piumpugan. Engin toko dot misungkod si seralem dot ipat-ipat ikaposan di toko na itoko perlu dot osio dot menegur, mengobimbing, memimpin di sanda di toko supaya Yosidodino bertobat sepulan. Itoko perlu menamo ditulun dino topot mengobenci di dosa itvaro. Isamo ditotopot inono amu dot bekompromi si seralem do karaatan. Ang itoko manamot toko tulun vokon, itoko perlu do poboros nunu it nasalda nagamadao supaya itulun dino purimanan eldaan kalapat na merenungkan di keposizan daw si tinuguvangon do kinoringan. Ang posimozoon toko itongolun ng mga gama do karaatan, ino harati daw itoko mengharapkan di keposizan daw dino berakhir si seralem do karaatan, berakhir seralem do kebinasaan. Sa pinopogi opur toko do menegur si seralem do samon. Iko duvo meminta dua disandad supaya kadapat toko dot saling dot akansang. Ipalus minanahak dot timuhun kuma ditongolun si Korintus supaya yoti memorisa menguji di tahap do kosipan di otis tuwangon do kinuringan. Ito ko kadapat toko mamudut tulun vokon tentang di kosipan di toko keposisan di toko. Topot iguvas di toko kondiri amo kadapat mengovudut di toko kondiri. Pertumbuhan di korohan di toko baik varo apabila ikinoringan mozo-vozo di toko. Tanpa vozo-vozon di toko ikinoringan segala nunu nopoi gamaon di toko ino sia-sia ataupun prosuma. Sebagai tongolun dikasip itoko opolu na misusungkod opolu varo dit ginavo dit varo vaza meminta dua ditulun vokon. Igama minta dua it lahir anta si ginavo panabanal ko diucapkan seradom do kosipan iti akan na mau guncang do pemogunan. Gima varo kuasa si seradom gama minta dua. Hogot di toko yad kiti pemogunan di dino itoko perlu akan sang si seralem do gama minta dua setupangon do kinuringan. Meminta dua di tengah pemimpin do pemogunan, meminta dua di pemimpin do negara, meminta dua di pemimpin negeri, meminta dua di tengah uripon do kinuringan, meminta dua turun vokon, meminta dua di tongkop di toko, meminta dua di toko kondiri. Pita dua toko itongolun di var masalah. It var beban, it memugihad, it memorual, Israelem do jihil, it astongo karaja, ivitilon, it varo dot pibabagan, piwarsan, misavo sang anak-anak, it mangsa do gangguan do seksual nuno po. Igorija inono wakil do kinuringan si tanga-tanga do pemugunan. Pemimpin do gereja inono uripon di kinuringan ipakazon do kinuringan pakakas daw untuk pavaza
di kerajaan no kinoringan si tanga-tanga no pemogunan supaya itongolun di tokugui nga engkan sangan itongolun di berputus asa nga opihot itongolun ni natagak nga emomoy itongolun di tersesat nga pimpin di toko itongolun it amo no tutun kinoringan nga akan ko tutun no kinoringan sebagai Tuhan Juru Selamat di pribadi. Amin. Untuk membangun di sama di toko perlu toko do varo ginavo ikoposizan sikap doa itu tulus tanpa varo perasaan do prajudis karaatan iko tolu amatang sisralom do gama mangasip kosipan di toko itongolun di matang sralom do kosipan amu yusido ko purimon do tersaingi tergugat terpinggir nuno po topot iginavo daw baik ko fokus sralom dot kostrutan di pelayanan bagi kendazan ngaran do kinoringan setiap itoko diti kinodim toko do kinoringan untuk juma di tanganak tau supaya itoko diti varos sikap-sikap di Kristus sralom dot kondiri di toko sampai kerapat toko do menungkot di tulun fokon itoko inutus toko kinoringan okon ko tujuan dot saling mengaratu mengindaraat okon ketujuan untuk meruntuhkan o mga binasa topot itoko kinodim toko supaya mengingkan sang misusungkod mita tabang mita tahapan bisa samod o minta dua saling mga barakat sisralom dot isay kanopo otong opin soko vei sinamadan sisralom do Kristus ino varo konsapatan varo do pengampunan varo pengharapan varo samod sa pinotoko no mga vidtoko di samod sisradom do vaza misusungkod supaya i Kristus dino endazo sisradom do ipat-ipat ikaposan di toko sisradom do Kristus varo kemenangan varo pengharapan varo kosopulan ulun dit ozi dot mengindaraat ozi mga ratu ozi mga gama karaatan nuno po it amum yonong magi kendazan na kinoringan ino ulun ikopozan daw si luar do Kristus sabi no itoko mga kuntoko dot itoko iti ulun di kikosipan toko no varoginavo dit sorut sumu lumisusungkod gima itoko diti anganak isinamaran do kinoringan. Amen. Minta doa toho o tamadahay sa surgay na panusambad kafosihan mermakasyo koy ihabal kafosihan itnorongo dahay itadaw biyano gima kadapat koy dumarajal kuran vaza do misusungkod untuk kosurutan sradom do kendazahan ningaranno ong yog sepanjang ikopozan dahay Tuhan amo kadapat koy do menegur do sisradom do samod itulun vokon ina pangagama do karatan amo kadapat koy no meminta doa utulun vokon amo amatang koy sradom do gama mangasip sidikaw umpunayo koy biar no melalui habal kofosian rongo dahay diti mengajar potuduk sidahay dot yokoy perlu varo vaza dot menegur sradom do samod kumay tongolun ina karanggal lo kasadaan supaya yoti osopulan si sradom ningaranno yokoy perlu ako do misusungkod sradom do gama minta dua supaya setiap yokoy akan sangan empihatan abarakatan yokoy perlu amatang si sradom do gama mangasip gima inono ikenginan no gama ondahay. Terima kasih Tuhan si sradom ningaran di Tuhan da Yesus Kristus minta doa koy. Amen. Salam no sama dom kepiundusan antan sidohon i pastor Felianifo kinoringan mamarakat di toko Sokoviai.